Yun guys, may nabili tayong isang mixer. Ayan. Ayan, balot na balot pa. Mainit na mainit pa. At ayan, medyo lubog dito guys. Tara, buksan na natin. Ayan, buksan na natin dito. Ayan na. Alright. Ayan, professional mixer, 6-channel mixing console and auxiliary effect processor. Sana maganda to. Bluetooth, USB, sound card. Ba, may sound card pa. So yung brand new box. Kala ko Yamaha. Sana maganda. Ay, baliktad pala. Ganito pala. Ayun yung carton nya guys. Hindi siya nakasilyo. Yung adapter. Adapter na 12 volts regulated. Yung yan. Yan siya, yung plastic. At mayroong manual. Yan, manual. Yan. Plastic. Ayan na. Itong ganda to. Yun o. Ganda ng pindutan o. Ganda no. Putik yan. Maano siya yung malambot lang. No? Ayun o. New box. Ayan ang model niya. Meron siyang auxiliary out. And then left and right out. Ito yung main output. Pero umakanta na. Ayan. Magpapatungo na siya. Equalizer pa. Sagpa. Piste. Ito. Sasak natin. Panis. Bangis. May record pa siya. Ilalagay nyo lang yung USB nyo dyan. Then lahat ng mga input nyo dito na like instrument or pwede, ano ba, banda kayo, gumawa kayo ng music, marirecord nyo dito guys, automatic. Ayan. Tapos may equalizer and then 16s. Ayan, mga effects 16s. Mic line. Yan. So 6 channel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. May phantom. Ayan.
Mute. May mute pa. Ayan. MP3 volume. Meron din. Auxiliary volume. Phone. Effect. May effect din. May effects yan. Ayan. May effects yan. Ayan. Try na natin to guys. Subukan na natin. Alright. 48 volts siya na Phantom. Yung mode niya, may Bluetooth yata ito. Bluetooth. Bluetooth tsaka record. Bluetooth record lang. Yeah. So, dalawang function lang siya. Bluetooth tsaka recording. So, professional mixer. So, okay na. Testing natin to.